आपण माने कार्यक्रम शुणुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्रରୁ कार्यक्रम प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଡିଟିଏଚ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। प्रतिदिन अधिवेशनକୁ ଏଇଠି समाप्ति କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଥାଉ ଅନୁମତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମ୍ପର୍କର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, ଭଙ୍ଗାଘୋଡ଼ା ହସକାନ୍ଦର ନିଆରା ଛନ୍ଦ ଯେବେ ନିରବତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ସେବେ କାନଡିରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନୂଆ ସକାଳର କାକଳେ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱାଗତିକା ଗାଇ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ପ୍ରଯୋଜନା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା। କାନଡେରୀ ଶୁଣ, ଶୁଭୁଛି କାହା ପାଦ ଶବଦ, ଚକିତ କରୁଛି ଆଗରୁ ନୂଆ ଆଶାରେ, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାରେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବରଷର କାହାଣୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଝରି ପଡୁଛି ଲେଖନୀରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କବିତା। ବଦଳୁଛି ଦିନ, ବଦଳୁଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠା, ଚାଲି ଯାଉଛି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ, ଆସୁଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଗଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ କ୍ଷତ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମହାମାରୀ ଓ ମହାବାତ୍ୟାର ମହାବିପଦରେ ତଥାପି ମରିନି ଆଶା ମଣିଷ ମନର। ଫୁଟପାଥରେ ମିଳାଇଗଲାଣି ଅନେକ ରକ୍ତପାଦ, ତଥାପି ହୃଦୟ କାନ୍ଦେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି। ଅକାରଣୀ ଜଳିଗଲା କେତେ ଜୁଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଆଁରେ, ସାରା ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ। ଆସୁ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆସୁ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଘେନି ନୂଆ ଆଶା ଓ ସଂକଳ୍ପ। ଅତୀତ ତ ଅବୁଲା ଅଲିଭା, ଭୁଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଭାରି, ତଥାପି ଜୀବନ ଖୋଜେ କେନାଏ ଆଲୁଅ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି, ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ହଁ ନଳିନୀ, ଏମିତି ଦିନେ ନୂଆକରି ଆସିଥିଲା 2020। ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲୁ ଆମେ। ଆଜି ସେ ନେଉଛି ବିଦାୟ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ମନେ ପଡେ ଟିକନିକ କଥା ସବୁ 2020ର। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଅନେକ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ ଆମେ 2020କୁ। ଦୋଷୀ କରି ଠିଆ କରିଛୁ କାଠଗଡ଼ାରେ, ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନେକ ବେଉସା, ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ କଲବଲ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କୋଉଠି ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତା ପାଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଗାଁରେ, ପୁଣି କୋଉଠି ଅଧା ବାଟରେ ହାରିଯାଇଛି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରି। ହଁ ନଳିନୀ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ
ସେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ନିୟତିର କୁଠାରାଘାତରେ ଲଗାଏ ଆହା ପଦର ଉପଶମ। ଅନେକ ହାତ ଉଠିଯାଇ ଆପେ ଆପେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆକାଶବାଣୀର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 2020 ଆଉ 2021 ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଫରକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଫରକ ଆସିଛି। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିଛେ। ଆଉ 2020ରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପରିବାର ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିଛି, ଯୋଉ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି 2020ରେ ଆମେ ଶିଖିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଯୋଉ ନୂଆ କଥା ଆମେ 2020ରେ ଶିଖିଛେ, ଏବେ ବି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ ମହାମାରୀ ସହିତ, ସେଇଟା ଆମର ବଜାୟ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବା। ଏତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आसुची आसुची खुशीर सवारी सुखर रोशनी डाके हाथ ठारी आसुची आसुची खुशीर सवारी सुखर रोशनी डाके हाथ ठारी चाहिछि तते कालीर नुआ सुरुज फूल फुटिब झरिब रंग मुरुज चाहिछि तते कालीर नुआ सुरुज फूल फुटिब झरिब रंग मुरुज तोर टिके हस पाई पारे मुहारी आसुची आसुची खुशीर सवारी सुखर रोशनी डाके हाथ ठारी। हाँ नलिनी, अन्य गोटे जीवन को बंचेबाकु जाई सेमाने निज जीवन को लगेई देथिले बाजी। डॉक्टर हिसाब रे हमर मनरे भय जाता हेइतिला। जेतबे प्रथम पेशेंट आमे देखिथिलु कि आसीबो बोली भाबिथिलु सेतबे भय थिला, किंतु जेतबे प्रॉपर अरेंजमेंट गवर्नमेंट तरफ एसी गला प्लस हमर ट्रेनिंग भी हमर सेही अनुसार डॉक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट हाउसकीपिंग समस्त को दिया गला। तेणु सेटा कला परे सेमानक मनरे भी काफी कॉन्फिडेंस आसला जे हां ई पेशेंट मानक आमे केयर करि परिबो एवं ट्रीट करि परिबो। तेणु प्रथम एप्रिल मास बेलू जहाँ भी डर थिला, बट आस्ते आस्ते पीपी रो यूज एवं पेशेंट मानकू देखिला परे ट्रीटमेंट कला परे एबे से डर आउ नाही। देखो डाक्टर भी जने साधारण मनीष, तार भी इन्फेक्शन हबार रिस्क अछि, इन्फेक्शन हेले मृत्यु हबार भी रिस्क रही। किंतु जेहेतु आमे डाक्टर हमर कर्तव्य होछि पेशेंट को ट्रीटमेंट करबा एवं तांको भल कर रखिबा। तेही कारणरू एटा मो ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲଢେଇରେ कोरोना एजेंट से मु गोटे सोल्जर भाबे किंबा गोटे फ्रंट लाइन वॉरियर भाबे आमे यार दायित्वटा तुलौछु आ एथरे आगौछु। रिस्क सब फैक्टर रे रहिछि, एथरे भी रहिबो। साधारण व्यस्त जीवन भितर हुए तो भूली ही जाता दुख सबू। अबेलारे घरे सबु जेमिति आघात करुथिला हृदय को अस्तमित हो जाइचंती दुनियारू अनेक जीवन, किछि आपनार किछि राज्य देशर चिन्ह मुह परिचित मुह। हाँ नलिनी, जानिछ सेमाने हमकु छाड़ी चली जिबारे आमे केते गभीर आघात पाइछे जानिछ। हाथ छाड़ी चली जाइछंती निर्देशक, कंठशिल्पी, अभिनेता, नेता, समाजसेवी, अनेक मान्यगण्य व्यक्ति, पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एसपी बालसुब्रमण्यम कंठशिल्पी, ऋषि कपूर, अभिनेता इरफान, युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, कंठशिल्पी सुनंदा पट्टनायक, अभिनेता विजय महांती, अजित दास, एमती अनेक विशिष्ट व्यक्ति सहित जहा सहित मोर संपर्क थिला अति निबिड़। आमे तांको हरैछु आमे आकाशवाणी अनेक कर्मकर्ता को। किंतु जाऊ जाऊ तार मन पुरिलानी जे शेष फर्दरे जोड़ीदेला संगीत दुनियार माइल खुंट संगीत निर्देशक शांतनु महापात्र नाँ को। आहरी एमती अनेक रहीगले चुना चुना स्मृति ही। चुना चुना सारा फूल आजी किए चुनी चुनी गला हाय हाजी
কি পাতার মধু ছোঁয়া আলে নিশিথে মায়া কি পাতার মধু ছোঁয়া আলে নিশিথে মায়া পারে নাহি মুহি বুঝে হয় পায় না মুতারে খুঁজি সেই চুনা চুনা ধারা ফুলে আজি ପୁଣି କେବେ ଏକା ଏକା ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆଶା ବାନ୍ଧି ମରୁରେ ତଲାସିବାକୁ ପଡି ମରୁଦ୍ୟାନ। ହଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ନିଜ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଜଣେ କଳାକାର କିନ୍ତୁ କହିପାରେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରର ମନର କଥା। ମହାମାରୀ କରୋନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନିଜର ପେଟ ଆଉ ପାଟଣା, ତଥାପି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖୋଜିଛି ବାଟ। ଶିଖିଥିଲା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଏଇ 2020ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଭାଷ ଦାସ କହୁଛି। ମୁଁ 2ଟା ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଆମର 2020 ଏବଂ ଆସୁଛି ଯେ 2021। 2020 ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, କଳାକାର ମାନେ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। 2020ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଜାନ୍ତି, କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଳାକାର ନିଜର ଅକ୍ଟାପ୍ୟାଡ କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଅର୍ଗାନ କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଆଟାକ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା। 2021 ତମେ ଆସ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସ। କେହି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବ, ସେମିତି ଉଦ୍ଭାବନ ଆମେ କରୁ। ସମସ୍ତେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଖୁବ ଭଲରେ ରହୁ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇକି ରହୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ। हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। କଳାକାର ହରେଇଛନ୍ତି ବେଉସା। ଜାଣିଛ ନା କୋଉ କଥା? ଏଇ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ, ଥିଏଟରରୁ ଉଠିଲାନି ପରଦା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ତାଲା। ଜୀବନ ନିଥର ହୋଇଗଲା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜର ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକାରିତାରେ ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ଉକୁଯାଇଛନ୍ତି ହସ। ହଁ, ହସର ଲାଲିମା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ 2020ରେ। ସତରେ କହିଲ, 2020 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସମୟ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆମର କବି ସତ୍ୟନାଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 20ଟା ହବ ରାତିରୁ ଫେରାର ଆସିଯିବ 21। ନୂଆ ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଉଠ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 20 ମସିହା ଭାରି ଦଗାଦିଆ କରୋନା ଆଣିଲା ଡାକି। 21 ସାଲେ କରୋନାର ଛୁଆ ଆସିବାକୁ ଅଛି ଟାକି। ତାହା ବିଫଳ ହଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୋନା ରୋଗୀକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଳିଯାଉ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୋନା ରୋଗୀକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଳିଯାଉ। ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले जीले क्योंकि जिंदगी है शान। अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे पगले फिकर नॉट। ଉଜ ମଜଲିସରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରଚୁଥିଲା 2020 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଶର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ପ୍ରତିଭା। ହଁ, 2020ରେ ନାରୀମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ।
କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଉଠୁ ଜାଣିଛ? କୋଉଠୁ? ଆମେରିକାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କର ଯୋଗଦାନ। ସିଏ ହେଲେ ଜାଣିଛ କି? କିଏ? କୁମୁଦିନୀ ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ରୀତା ସିଂ, ଯିଏକି ଦୁଇ ମହିଳା ସାଜିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁରୀର 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଇଏସ୍ ହୋଇ ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲେ ସିମି କରନ୍। ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2020ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନିରୁପମା। ପଛକୁ ପଛ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସୁପର ମଡେଲ ଦୀପ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଗ୍ରାମର ଏହି କନ୍ୟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର, କୋରାପୁଟର ବବିତା ଶଙ୍କର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ଆରେ କୋଉ କଥା? ସେତିକି ନୁହେଁ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରିଜିମ୍, ମିସ୍ ଫ୍ୟାସନ ଆଇକନ୍, ମିସ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ମିସ୍ ଗ୍ରେସଫୁଲ ସବଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଜାଣିନ କି? ତାହେଲେ ଦେରି କାହିଁକି, ଶୁଣିନେବା। ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାର୍ମିଂ ରନରସିପ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମିସ୍ ଫଟୋଜେନିକ ର 2020 ଏଥରକ ଜିତିଥିଲି। ଯେହେତୁ 2020ଟା ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଲେସନ ବି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଛୋଟ ବେଳର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଥିଲା। ମୋଠୁ ଅଧିକ ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ସପୋର୍ଟ, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମତେ। ତୋର ଯୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ ସବୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମୁଁ ମିସ୍ ଫେମିନାର ପାଇଁକା ଦେବି। ଆଉ ଓଡିଶାର ନାଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର ହିଡେନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତ ବସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଆଗକୁ ବଢ, ଆଣ୍ଡ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଅ କି ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ସବୁ ଲିସନର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ ବି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। बिजलियां तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। ଚାଲିବାକୁ ହେବ ସୁଖ ଦୁଃଖର ହସଲୁହ ସାଉଁଟି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଏ ବର୍ଷଟା ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛି। ନଳିନୀ, ତମେ କଣ ଶିଖିଛ? ଶିଖିଛି, ଘରୋଇ ଉପଚାର ରୋଷେଇ ଘରୁ ସାଉଁଟିଛି। ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି। ହଁ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଉପଶମମାନ ଆମର ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ କଥା। କଣ ଜାଣିଛ? କୋଉ କଥା? ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ମନ ପକାଇ ଦେଇଛି 2020। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆଉ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ହାତ ମିଳିବାଠାରୁ ନମସ୍କାରର ମହାନତା। ପ୍ରକୃତି ବି ମନୋରବା ସାଜିଛି 2020ରେ। ଆମ ମାଟି ମା ଟିକେ ମନ ଖୋଲି ହସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କହିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର କଥା। ପୁଣି ବର୍ଷଟି ଅଳ୍ପରେ ଜିଇବା ଶିଖେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦରକାରର ଫରକ କଣ, ଯୋଡ଼ିଛି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ। ନଳିନୀ, ହଁ, ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ସମୟ ଦେଇଛି ସତରେ ଏଇ 2020। ନିଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ଗାଁ ଡାକିଛି, କେତେବେଳେ ସହରର ହାୱା ବଦଳିଛି। ଶିଖେଇଛି ଆମ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମହାନତାକୁ, ମହତ୍ୱକୁ, ଲୋକାଲ ପର ଭୋକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଥ ଦେଖେଇଛି। जिज्ञासु मनरे संचरिचे नूतन आशा। हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गीता इतनी अद्भुत ग्रंथ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है, प्रश्न से शुरू होती है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, जिज्ञासा की, तभी तो गीता का ज्ञान संसार को मिला। गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। इसलिए तो हमारे यहाँ ब्रह्म के भी अन्वेषण की बात कही जाती है। जिज्ञासा की ताकत ही ऐसी है। जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है। बचपन में हम इसलिए तो सीखते हैं क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है। जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। आशा बैतरणी फुटाई पद्म सम्मान स्वाक्षर बहन करिछि 2020। निज भितरे खोजी नहीं मनीष पणिया को परिचय सृष्टि करि परिछि देश रे आ आम राज्य रे। हाँ, मनोज दास, मित्रभानु गंतिया, राधामोहन एवं तांको झियो उत्सव दास, बीणामणि महांती, दमयंती बेश्रा, मनमोहन महापात्र एवं प्रशांत कुमार पट्टनायक। हाँ, खेलुआड़ मनोभाव आनी एमती क्रीड़ा प्रतिभांकर किछि कथा खास आम श्रोतांक लागे। नमस्कार, मु दुटी चांद, आंतर्जातिक खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी। नूतन वर्षर समस्त हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी लगुच एबे 2021 आम पदार्पण करुछंती। किंतु सब बड़ कथा होछि कि आपण जानिथिबे कोरोना भाइरस पर्यंत कमिबार ना नै नै। आ 2020 वर्ष आम बहुत कठिन थिला। कोरोना पई अनेक लोक क्षतिग्रस्त होइचंती, अनेक लोक मध्य जीवन देइचंती, आ बहुत लोक मध्य आक्रांत होइचंती। सो सेतिपई मु समस्त अनुरोध करिवि आपण 2021 नववर्ष को उल्लासर सहित पालन करतु, किंतु सामाजिक दूरता रक्षा करतु। ता सहित जदि आपण जनगहलीपूर्ण स्थान को जाउचंती मुहरे मास्क व्यवहार करने सहित हाथ को मध्य बारंबार सानिटाइज करतु। आउ समस्त को आशीर्वाद करतु जेमती 2021 वर्ष आम शुभ मंगलमय हो। समस्त निज निज लक्ष्य हासिल करतु। सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। जीवन दुर्विसह, नाना घटना दुर्घटना, आक्रमण, ता सहित प्रकृतिर दाऊ लागिला बोझ उपरे ललिता बिड़ा भली। चोट मारिला बन्या, बात्या, भूमिकंप, पुणी पंगपाल आक्रमण। ललिनी जानिछ सबु संकटरू दुर्दशारू मिलिछि शिक्षा। केमिति जानिछ? हाँ, घरर गृहिणी ठारू आरंभ करी छोट पिलाटीए पर्यंत पाइछि शिक्षा। किंतु सबुठु जे बेसी हंतसंत होइछि जानिछ कि के से होछि गृहिणी। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତୃପ୍ତି ଦାସ କହୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ 2020କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। 2020ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ ରହିବ। ଅନେକ ପରିବାର ସହିତ
ନିଜକୁ ଯୋଡି ପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରିବାର କଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଖୁବ ସୁଦୃଢ ହେଇଛି। ଆମେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଛେ। ତେଣୁ ପରିବାରର ବନ୍ଧନ ସବୁଠୁ ବଡ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ। ଏ 20ରେ ଆମେ ଯେତିକି ବିଚଳିତ ଥିଲୁ କୋଭିଡ ପାଇଁ, ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ ପରିବାର ଭିତରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଔଷଧ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଆମେ 2021ରେ ଆସୁଥିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଖୁସି ନ ହେବା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ 2021 ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହି ଆଶା ନେଇ ଆମେ 20କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ 21କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। मुझे अमृत सागर बिंदु छोट मोर हृदय धरिछि कुटिया आकाशर इंदु। मुझे अमृत सागर बिंदु। नलिनी जानिछ को कथा बापा आज देखि नथिबा घटना? हाँ हाँ, सेई सबु घटना बहुल थिला 2020। निश्चित भाବରେ लॉकडाउन, सटडाउन, जनता कर्फ्यू, मोबाइल आप मनिषर जगुआली साजिथिला। मोहरी पट्टी बांधिबा बेले दशा देखैछि ए 2020। ठप हो जाइथिला पार्वणर ऋतु। भक्तଙ୍କ बिना महाप्रभुଙ୍କ रथ यात्रा समापन। सतरे भाबिले आश्चर्य लागे ना? आउ सबुठ बड़ आश्चर्य जानिछ कोन? को कथा? आज राती सबुआडे बंद, माने सबुठी कर्फ्यू। तथापि गीतांजलि कोरोनार कथा, से जो स्मृतिर कथा आज भी मने पड़िले दुख लागे। सौभाग्य रंजन बसंतिया, लाबोरेटरी टेक्नीशियन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल केन्द्रापड़ा। आया मो जन्मस्थान हूँ केन्द्रापड़ा महाकलपड़ा। प्रथम जो कोविड-19 आरंभ है से भय था जे आम ना पड़ कि ट्रेनिंग प्रथम आसला कौ मान ना सब पड़ो आम से निजे निजे छानिया डाक्तर मरी जाऊँ, स्टाफ नर्स मरी जाऊँ, पारामेडिकल स्टाफ आक्रांत हो मरी जाऊँ। तेणु आम भी न हबू, तेणु आम स्वतःपूत भाव में बाध्य हेलु आम माइंड की सेटल कलु जे आम जहाँ हेले भी आम लोक किसी करा पड़ो। किंतु भगवान का आशीर्वाद बड़ कथा। आमर जो प्रथम स्वाब टेस्ट आमर सांपल जो कलेक्शन कलु ब्लड सांपल कलेक्शन भितर मोर गोटे जगार बाहर 18टा पॉजिटिव। 18टा पॉजिटिव बाहर सारा रिजल्ट देखिए 18टा पॉजिटिव से मो गोड़ तलू माटी खसी पड़ा। सीटा दुखर सहित कौन से जो अनुभूति मुझे कांदी पकई थी। घर को जापार 2.5 मास बापा को मो फोन कर बापा ये गोटे विपद पड़ी आप माइंड सेटलमेंट करूँ किसी असुविधा हेनी। तेणु भगवान का आशीर्वाद भले स्त्री अच्छी पुओ गोटे 5 वर्ष। वीडियो कॉलिंग कले बहुत दुख लगे। मो बापा कहती मो स्त्री कहे तो निजर जत्न नौ दूरे रोथो से छड़ा रोथो। हाँ मुझे कही किसी असुविधा नहीं, मुझे भले अच्छी तुम से भले
कुमार जेना मो अरणा पंचायत रो बीरीडी ब्लॉक जिला जगतसिंहपुर मो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा सिटी रे होटल रे काम करे आमे तो आम सांग मान सहित बस रिजर्व करके आसिलु कटक जांगे कटक रु आमे गवर्नमेंट तरफ रु जगतसिंहपुर आसिलु जगतसिंहपुर आमे बीरीडी हाजीपुर आसिलु तापरे हमर बीरीडी हाजीपुर आम पंचायत को हमको स्कूल को पठेल क्वारंटाइन सेंटर को किंतु गाड़ी रे आसिला बेले बहुत जगह चेकिंग चले जेंति पुलिस परमिशन नहीं आछंती कि नहीं सेटा चेकिंग करके आंध्र गवर्नमेंट को बहुत जगह चेकिंग करके पठेतिला हम जेतला कटक रु आसुतिलु कटक आसला परे हमर कईजंगा अपन जानथिबे कंदरपुर कईजंगा पाखरे बस टी ठिया हला परे गोटे लोक पानी मागिला माने ड्राइवर कहला नाई पानी फानी नाही आउ एते पानी फानी केही भी दे तुमको देबे नाही आउ हेति पई कि मना गला फिर किछि समय परे 2-3 मिनिट परे ता मन को जाई कि गोटे बोतल पानी ता पाखरे तिला बटे गोटे बोतल दला से बोतल ले टिके टिके पी लियो हम से मिले मिसी से तो पीतलो टिके टिके मोर भी पीतलो टिके जे बता भी एबे भी मन पड़े से बता मन पड़ले बहुत दुख लागे आउ सेई टाइम हम बहुत दुख लागला हम कहले कोठ हम पहुंचले जो थिलु न खाओ न पी से थिल भलो थिलु किंतु एति आसी पहुंचला परे हमको इटा लागिला मो ना त्रिलोचन दास प्रधान शिक्षक बाघहुदा उन्नीत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजकनिका ब्लॉक केन्द्रापड़ा जिला ग्रीष्मावकाश परे परे नूतन शिक्षा वर्ष मानसिक प्रस्तुति पर्व चलता बेले हठात कोविड-19 भयावहता सारा विश्व को आच्छादित करदेला फल समस्त देशर शिक्षानुष्ठान पूरापूरी ठप हो विश्व एक नूतन इतिहास सृष्टि कला यही समय परिस्थिति को मुकाबला करने सरकार अभिनव प्रयास ई एजुकेशन अनेकांश सफल है बाघहुदा उन्नीत उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव दृढ़ कंठर एक कहीपे जे विद्यालय बंद थी समय सामाजिक दूरता रक्षा कर शिक्षा विभाग निर्देश पत्र अनुଯାयी मो सहकारी मान सहयोग आम विद्यालय समस्त छात्र छात्री मान व्हाट्सएप नंबर संग्रह कर श्रेणी शिक्षक मान दायित्व में प्रति श्रेणी पिला ग्रुप कर प्रतिदिन कार्यपद प्रेरण करने फोन माध्यम पिला होमवर्क तदारख कर शिक्षादान जने शिक्षक एते सामाजिक कर्तव्य था से कथा कोरोना आज आमको सचेतन कर नलिनी हाँ केते गुडी कथा सुनले कहलो निश्चित भाव मन दोहली कला ना हाँ 2020 एमिति किछि दोहली देइछि मन को कहिथिले ना 2020 आमर सोशल मीडिया रो समय कहले किछि भूल हबनी आ शिक्षा क्षेत्र रे ठीक सेमिति होइथिला 2020 बदलैछि शिक्षा आ शिक्षादान रो किछि माध्यम को आ सुदृढ़ करिथिला छात्र शिष्यर संपर्क को ता सहित जोड़ी देथिला पारिवारिक संपर्क एमती ए संपर्क थाओ आउ एई राती एमिति बढ़ी बढ़ी पाद बढ़ी चलू नूतन वर्षर स्वागतिका गाइबा पाई झुमी झुमी आसे आखी झुमी झुमी आसे आखी सपन भरा जीवने मोर सपन भरा जीवने मोर राधी आउ केते बाकी सपन भरा जीवन मोरा सपन भरा जीवन मोरा हृदय केते बाकी ला 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 तपाहांतरे धरादेव इंग्राजी नववर्ष 2021 निश्चिंत नलिनी हाँ हेले नववर्ष को स्वागत करबा तो निश्चिंत हाँ किंतु सेई सब कथा को मानी को कथा सामाजिक दूरता रखिबा श्रृंखलित भाबरे ए 2021 को स्वागत करबा ताले सुनो गीतांजलि जो कथा आमको कहिसंती आमे सुनिबा हम श्रोता बंधु माने भी सुनिबे हां सौम्या मिश्रा डीसीपी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट भुवनेश्वर कटक आकाशवाणी समस्त श्रोता और सहकर्मी माने
ଓ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ 2021 शुभकामना जनाऊँ। जीरो नाइट रे घरे निजे निजे परिवार सहित नूतन वर्ष पालन करंतु, सुखी एवं सुरक्षित रहंतु। मोर अनुरोध समस्ते यही नुआ वर्ष रे संकल्प करंतु। आमे समस्ते ट्राफिक रूल्स एवं रेगुलेशंस मानिबा, निजेर तथा अन्य मानकर जीवन सुरक्षित करेबा। आपनका जीवन आपनका परिवार रो जीवन मूल्यवान अछि। रोड उपरे निजेर सुरक्षा रा दायित्व निजे लियंतु। काइंडली स्टे सेफ ऑन रोड। बेस्ट विशेस। थैंक यू। धन्यवाद। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 2021 ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସହରରେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ 2020 ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ତାକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶାର ବର୍ଷ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ବର୍ଷ, ଭାବନାର ବର୍ଷ, ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ଘଣ୍ଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ରେଡି ରହି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ 2021 ନବବର୍ଷକୁ ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇଗଲି, ଯେବେ ତୁ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଲି, ଯେବେ ତୁ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଦେଇଦେଲି, ଯେବେ ତୁ ସାଥିରେ କଥା ହେଲି, ଯେବେ ତୁ ସାଥିରେ କଥା ହେଲି। बोधे प्रेम रहिबनि काली, समय कहिब जीव बोली, जाने ना काहिंकी देखा हेली। ନଳିନୀ, ହଁ, ଏ 2020 ଆମେ ସିନା ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା, ଟିକେ ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ଭିତରକୁ ଅନଉନ। ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଏ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ, କଣ ଜାଣିଛ, ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଡି ରହିଥିବା, ସ୍ମୃତିରୁ ଲିଭି ଆସୁଥିବା ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁଣି ସାଉଁଟି ଆଣି ସେଇଥିରୁ ଦେଇଥିଲୁ କିଛି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଭଲ ପାଇବାରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନଥାଏ। ଯାହା ଅନ୍ତରକୁ ଭେଦିଯାଇ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ତା ସବୁବେଳେ ନୁହଁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ତମେ ଆକାଶବାଣୀର କଥା କହୁ ଦେଖା ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି। ହଁ, ସେ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡି ଚାଲିଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରାତିରେ ସେ 12ଟା, କିନ୍ତୁ ରହିଯା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ? ଟିକେ 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 ହଁ? ଟିକେ 57, 58, 59। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। এই হ্যাপি নিউ ইয়ার রে এই ইংরেজি নববর্ষକୁ স্বাগত କରୁଛୁ ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ କଟକରେ ଡିଡିଜି ପୋଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଆଜି ଦିନ 2020 ମସିହାର ଶେଷ ଦିନ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସମୟ ଦେଇ ରେଡିଓକୁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମୋବାଇଲର ସମୟ, ସେଥିରେ ରେଡିଓକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 2020 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଗଲା। କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରୋନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, କେମିତି କରୋନା ସମୟରେ
कौन सब स्टेप्स नबा कथा निज स्वास्थ्य केमिति रखा कथा ये टाइप बहुत किसी शिक्षणीय जिनिस आमर बड़ बड़ डॉक्टर किंबा अभिज्ञ लोकंक ठारू मत नेइकरी सेटा आपण मानकर पहुंचीचु टोटाल ओडिसा रे सबु जगह गाँ गाँ रे जाई पहुंची पारिछि सेमती भी आम चाहूँ 2021 मसीहा जोटा आसूची श्रोता बंधु मैंने आमको सेमती भल पाई था आम प्रोग्राम को सेमती शुणु आम आहरी मधुर शिक्षणीय प्रोग्राम तांको मानक पई चेष्टा निश्चय करिबु दबापी ता छड़ा मोबाइल जो माने सब यूज करछन्ती स्ट्रीमिंग माध्यम रे भी आम पहुंचुछु नुआ वर्ष आपण समस्त पई सुखमय हो आनंदमय हो एटा आम आशा करछु आम हाथ रे बे आ गुटे नुआ दिन सबु लागिबो नुआ नुआ किंतु आम भरोसार बाणी आकाशवाणी कथा आम वर्तमान शुणुचे हाँ आमको कहउछंती आकाशवाणी कटक टिके सुनंत ना केसे मु सबु श्रोता भाई भूणी मानू नववर्षर शुभेच्छा जनाऊँ 2020 रे जो विश्वव्यापी महामारी आमे समस्ते कबलित हेलु एवं जो भाव में लॉकडाउन शटडाउन भितरे आकाशवाणी कटक तार अस्तित्व बजाय रखिछि आमे किछि सहकर्मी के हरैचु हुए तो कोरोना पाई न होई पारे किंतु तारि भितरे हमको दुख देइछि सेमानकर वियोग आमर किछि साथी मध्य आक्रांत होइचंती किंतु ता सत्वे मध्य सेमाने जो भाव में जीवन को विपन्न करी आम सहित रहिचंती एवं आपण मानको मनोरंजन करिया पई सबुबेले प्रयास करिसंती सेति मु सेमानक पाखरे कृतज्ञ आम पाखरे दिल्ली रु रिले करिवार यथेष्ट क्षमता थिले मध्य आमे पारु पर्यंत चेष्टा करिछु आपनको आमर निजस्व कार्यक्रम सुनिया पई आपण मानको मनोरंजन करिया पई एवं मते बहुत खुशी लागुची एते दुख भितरे भी जो भाव में विपुल उत्साह एवं जते श्रोता भाई भूणी अछंती हमको उत्साह बाणी देइछंती चिठी पत्र माध्यम रे आमे सेमानक पाखरे कृतज्ञ विपद टळिनी आमर मध्य आह्वान टळिनी एवं जेते पारु पर्यंत आमे चेष्टा करूछु किमिति आमर श्रोता भाई भूणी मानकू आहुरी सचेतन करइबु एई सचेतनता भितरे मोर मने पडुची अम्फान बात्या मध्य आसीथिला आमे डरी न जाई सारा राति ट्रांसमिशन खोला रखिथिलु आपण मानक पई तेणु आपण माने आम सहित रहिचंती आमे भी आपणक सहित अछु सुखरे दुखरे 2021 रे सेमिति आपण माने आम सहित रहिथांतु आमको सुचिंतित परामर्श भी दियंतु समालोचना भी करंतु उत्साह भी करंतु एतिकी कामना बहुत धन्यवाद नलिनी आम कार्यक्रम मुख्य कथाटी सतरे केते नियारा देला कहला निश्चित भाव रे मन को छुई गला हां चलते ना कथाटी दबा को कथा कहला को कथा बदली जो वर्ष मास तारीख पक्ष हेले बदलबानी आमे बदलबनी जेमिति हमर संपर्क स्नेह भल पाइबा आउ आउ कोन जानछ कोन आउ चलो आमे टिके महान चिंता करिबा आम राष्ट्र पई आम समाज पई आम निज पई आउ सब परि आम परिवार पई सुस्थता कथा चिंता करिबा आमे निजर मातृभाषा को केबे भी भूलिबानी किंतु एइटा गोटे कथा आमे ए नुआ वर्षर जस्ट ए पाखापाखि गलेनी कुआ कुआ गली राब देछि एखिनी नुआ वर्षटी तेबे ए नुआ वर्ष लेखा हेछि 12 मासर ना से 12 मास समस्तकर शुभमय मंगलमय हेउ आज बर्णाली एहा ही कहूछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे हमर एतिकी कामना समस्तଙ୍କୁ प्रभु तांका चलापथ कुसुमित करंतु समस्ते 2021 रे खुशी रे दिन काटंतु
ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ପ୍ରଯୋଜନା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ଥିଲୁ ଆମେ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ।